अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर ऑफिस से होंगे। जनूनी महरम के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आएगा। सजदे में जाते ही कितने ही आंसू उसकी आंख से निकल गए। सर उठाकर इसने अपनी आंखें जोर से मींच ली, जिसकी वजह से आंख में बैठे आंसू गाल पर बहने लगे। सलाम फेंक कर इसने अपने आंसू से भीगा चेहरा साफ किया और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसे लगता था कि अगर मिराल उसे मिल गई तो उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा, पर ऐसा नहीं था। जरूरी तो नहीं जैसा हम सोचे हमेशा वैसा ही हो। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसने मिराल को सोचा था, उसे चाहा था, लेकिन इसका मुकद्दर हूरम शाह बनने जा रही थी। वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितनी कोशिश करता वो इतनी ही शिद्दत से याद आता। जिंदगी अजीब दोराहे पर आ खड़ी हो गई थी। उसे शायद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने में इतनी तकलीफ कभी ना होती अगर मिराल इसके सामने ना आती। पर उसके सामने थी, इसके पास। कैसे बर्दाश्त कर लेता वो? कैसे इसके इतने पास होने के बावजूद भी इससे दूरी बनाए रखता? ये सब इसके लिए नामुमकिन था। वो रो रो कर अपने अल्लाह से इस लड़की की अपनी जिंदगी में शामिल होने की दुआएं कर रहा था। वो दोनों ही एक ही दोराहे पर खड़े थे। बस फर्क ये था कि अरहान लशारी मिराल शाह को पाने की दुआएं कर रहा था और मिराल शाह अजमीर शाह को भूलने की दुआएं कर रही थी। शायद यही वजह थी कि मिराल शाह के चाहने पर भी उसे अजमीर शाह नहीं मिल सका, क्योंकि उसे तो खुद कोई अपनी दुआ में मांग रहा था। और अरहान लाशारी की दुआ में मिराल शाह की दुआओं से कहीं ज्यादा शिद्दत थी। सब कुछ इस खुदा के इख्तियार में होता है, जो तकदीर बदलने पर भी कादिर है, जो उठे हाथों की लाज रख लेता है। तो ये कैसे मुमकिन था कि वो उस शख्स को खाली हाथ लौटा देता, जो कितने सालों से अपनी पाक मोहब्बत को उससे मांग रहा था। गाड़ी हवेली के सामने रुकते ही इसने अपनी नीली आंखें उठाकर हवेली की तरफ देखा। कितने सालों बाद वो यहाँ आया था। दरवाजा खोलकर इसने चमचमाता बूट जमीन पर रखा, जबकि ऐसा करते वक्त भी इसकी नजरें हवेली पर ही जमी हुई थी। आसपास खड़े मुलाजिम हैरत से इस लड़के को देख रहे थे, जिसकी शक्ल उन्होंने पहली बार देखी थी। लेकिन इसका चेहरा देखकर कोई भी आराम से ये बात बता सकता था कि असीरम खान का बेटा था, क्योंकि इसके चेहरे पर हर नक्श असीरम खान जैसा था। इसने स्किन कलर की हाईनेक के साथ ब्लैक कलर का काला कोट पहन रखा था, जबकि नीली आंखों पर नजर का चश्मा खूबसूरत फ्रेम की शक्ल में लगाया हुआ था। इसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें थीं, जो उसके संजीदा चेहरे पर खूब जच रही थी। वो 22 साल का था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा और संजीदा बना दिया था। वो शायद यहाँ कभी ना आता अगर नूर यहाँ पर ना होती। इसका इरादा सीधा अपने घर जाने का था, मगर नूर और असीरम की यहाँ मौजूदगी की वजह से उसे खुद भी यहीं आना पड़ा। असफन साहब चले। ड्राइवर की आवाज सुनकर वो चौंक कर अपना सर हिलाते अंदर की तरफ चला गया। लॉन वाले हिस्से में दाखिल होते ही कोई चीज इसके भारी बूट्स के नीचे आई। इसने हाथ में पकड़ा कोट पीछे खड़े ड्राइवर को पकड़ाया और हैरत से जमीन पर पड़े। डोरेमोन को देखने लगा, जिस पर बेदहानी में वो पैर रख चुका था। इससे पहले वो उठाने के लिए झुकता, कानों में पड़ती आजल की आवाज उसे अपनी जगह साकित कर चुकी थी। ये मेरा है। इसने डोरेमोन से नजरें हटाकर सामने खड़ी आइजल को देखा, जिसने ब्लू येलो कलर की शर्ट के साथ व्हाइट कलर की कैप्री पहनी हुई थी, जबकि दुपट्टा आधे से ज्यादा घास पर बिखरा पड़ा था। वो मासूम गुड़िया इसके सामने खड़ी इसकी धड़कनें रोक चुकी थी। नूर जब भी इससे बात करती थी तो आजल की हालत लाजमी बताती थी, जिसकी वजह से इसने ये कह दिया कि इसके सामने आजल का जिक्र ना किया जाए। जब जब इसका जिक्र होता था तब तब वो गुजरे वक्त में चला जाता था और फिर दिल चाहता था कि खुद को खत्म कर ले। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे आजल के होश में आने की खबर मिल गई, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। अगर आजल होश में आ गई थी तो सब इससे इतनी नॉर्मली बात क्यों कर रहे थे? क्या आजल ने उन्हें कुछ नहीं बताया था? इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है, क्योंकि उसे लगता था कि आजल का होश में आना सिर्फ एक झूठ है जो उसे बताया गया है, ताकि इस वजह से वो उस वाक़े के असर से निकल आए। पर अपने सामने खड़ी आइजल को देखकर हैरत बेयकीनी से, जैसे इससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। वो ठीक थी, जिंदा सही सलामत इसके सामने खड़ी थी। पर ऐसा क्या हुआ था जिसने आइजल को सच्चाई नहीं बताने दी? तुमने मेरा डोरेमोन गंदा कर दिया। इसने जमीन पर पड़ा डोरेमोन उठाकर देखा, जिस पर असफंदिया के जूते के निशान छप चुके थे। आइजल हैरत और बेयकीनी के बाइस वो अपने लफ्ज अदा नहीं कर पा रहा। असफंदियार पीछे से आती मोतसम की आवाज पर इसने अपनी नजरें आंचल से हटाकर इसकी तरफ देखा, जो खुद खुशी और हैरत के तासुरात लिए उसे देख रहा था। मेरी जान, तुम कब आए? इसे गले मिलते हुए खुशी से पूछ रहा था, जबकि उसे ऐसा करते देखकर आंचल ने नाक चढ़ाई। दादा साई, आप इनसे बात मत करें, इन्होंने मेरा डोरेमोन गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, मैं नया ला दूंगा, फिलहाल अंदर जाओ। नूर ने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, तुम्हें ढूंढती फिर रही है। इसकी बात सुनकर वो अपना बिगड़ा मूड ठीक कर दी, खुशी से अंदर की तरफ भाग गई। तुम भी अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़े हो?
नाना जान, आइजल इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? इस एक्सीडेंट के बाद से वैसी ही हो गई। इसकी सिर्फ उम्र बढ़ी है लेकिन ज़हनी तौर पर वो अपने बचपन में ही है। यूं समझ लो वो एक नई जिंदगी गुजारी है क्योंकि पुरानी सारी बातें वो भूल चुकी है। इसकी बात सुनते ही असफंदियार ने अपने होंठ खींच ली, जबकि चश्मे के पीछे छुपी नीली आंखें पानी से भरने लगी। तो ये वजह थी जिसकी वजह से किसी को हकीकत का इल्म नहीं हो सका। आइजल की हालत जानकर उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। काश वक्त दोबारा आ सकता और वो अपनी की गई गलती को सुधार सकता। नाना जान अंदर चले? हाँ बिल्कुल, चलो आओ। उसे अपने साथ लेकर वो अंदर की तरफ चला गया। नूर देखो कौन आया है। मोहतसम की आवाज सुनकर वहां बैठी नूर चौंकी और उसके साथ खड़े असफंद को देखकर फीकी आंखों से इसकी तरफ बढ़कर इसके सीने से लग गई। वो सच में इसके सामने खड़ा था। कितने अरसे बाद वो उसे छू रही थी, उसे महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर अपना ममता भरा लम्स छोड़ रही थी। तुम्हारा चश्मा लग गया असफंद। रोते हुए वो हंसकर बोली। लेकिन जो भी था, इस होलिये में इसका बेटा बहुत प्यारा लग रहा था। कितनी देर तक वो इसके सीने से लगी रोती रही। उसे नूर के आंसू से तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसने उसे चुप नहीं करवाया, क्योंकि वो जानता था कि ये खुशी के आंसू थे। लेकिन कब तक वो उसका रोना बर्दाश्त करता? अब आप रोना बंद करें मामा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं रो रही। इसके कहने पर नूर ने घबरा कर जल्दी से अपनी आंखें रख ली, कहीं वो सच में दोबारा न चला जाए। जबकि इसकी इस हरकत पर असफन ने मुस्कुराते हुए उसे दोबारा अपने साथ लगाकर इसके बालों पर अपने लब रख दिए और नूर के पीछे खड़े बाकी अफराद से मिलने लगा। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो। तब तक मैं तुम्हारा कमरा सेट करवा देती हूँ। नहीं नानी जान, मैं बस मिलने आया था, थोड़ी देर में घर चला जाऊंगा। इसके कहने पर परीक्षा के चेहरे पर खप की तरह आई। कोई नहीं, जरूरत नहीं है कहीं जाने की। शादी खत्म होने से पहले तो मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। और अपने कपड़ों की फिक्र मत करना। अजमीर से कहकर मैं तुम्हारी शादी के मुताबिक सारी शॉपिंग पहले ही करवा चुकी हूँ, ताकि तुम्हें आने के बाद कोई मसला नहीं हो। अब तुम जाकर बस आराम करो। उसकी बात पर वो अपना सर हिलाकर उसके कमरे की तरफ चला गया, जबकि दरवाजे के साथ अपना चेहरा टिका कर खड़ी आयजल इसके ओझल होने तक इसकी पुश्त को घूरती रही। वो सबकी लाडली थी, पर भला ये बाहर से आया शख्स क्यों सबका प्यार समेट रहा था? एक नई फिक्र थी जो उसके नन्हे से जहन पर सवार हो चुके थे। वो थी कि कहीं अब सब उसे छोड़कर सारा प्यार असफंद को ही न देने लग जाए। पूरी हवेली को फूलों और लाइट से सजाया जा रहा था, जिसके बायस पूरी हवेली में रोशनियां बिखरी पड़ी थी, क्योंकि आज मन्नत, अजमीर और उरहान हुरम की रस्म माई होती। अजमीर और मन्नत की रस्म एक साथ ही होनी थी, इसलिए आलम ने उरहान और हुरम की रस्म भी एक ही साथ रख दी। सुबह से हर कोई अपनी तैयारी में मसरूफ था। बस एक आयशा ही थी जो सारे काम छोड़कर कमरे का दरवाजा बंद किए अपना नॉवल पढ़ने में मसरूफ थी। बजते फोन की वजह से इसने अपने आंसू से भीगा चेहरा साफ किया और फोन उठाकर देखने की जहान जान नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो, इसने कॉल उठाकर कहा, जबकि दूसरी तरफ उसकी भीगी आवाज सुनकर हमजा तो जैसे तड़प ही गया। इतने दिनों से उसे ना देखने की बेचैनी थी और अब उसकी भीगी आवाज सुनकर वो बेचैनी मजीद बढ़ गई। क्या हुआ है, तुम रो रही हो? डीजे मर गई। कौन डीजे? खतीजा। कौन खतीजा? हया की दोस्त। कौन है? इस बार इसने झुंझला कर पूछा, क्योंकि जहां तक उसे पता था ना तो उसके खानदान में कोई हया नामी लड़की थी और ना ही इसकी किसी दोस्त का नाम हया या खतीजा था। हया जहान की बीवी है। जहान कौन है? हया की फूफो का बेटा। इसकी बात सुनकर वो अपना माथा सहलाने लगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई थी कि वो किस बारे में बात कर रही है। कोई नॉवल पढ़ रही थी तुम? इसकी बात सुनकर आयशा ने अपने सर इस बात में हिलाया, लेकिन फिर सोचा वो भला इसका इस बात में हिलता सर कैसे देख सकता था। इसलिए हाँ में जवाब दे दी। हाँ। जवाब देते ही वो चौंकी और इतनी देर से किसी अनजान से इतनी आराम से बात कर रही थी। आप हैं कौन? इसकी बात सुनकर वो बेसाख्ता हासा बहुत जल्दी ही नहीं याद आ गया था मैडम को। मैं मीर हमजा अब्बासी हूँ, जिसे तुम इस दिन मिली थी, जिसने तुम्हें नॉवल से भरे बॉक्स भेजे थे। तो आपने भेजे थे? जी बिल्कुल। मैं फजूल में खुशफहमी का शिकार हो रही थी कि मेरे किसी दीवाने ने मुझे गिफ्ट भेजा होगा। दीवाना तो मैं भी हूँ तुम्हारा। इसकी बात सुनकर चंद लम्हों की खामोशी के बाद आयशा ने कॉल काट दी। वो उसकी बात को याद करके बस सोचती रही, जिसे सोचने से ही दिल अजीब सी लय में धड़क रहा। भला इसने ऐसा क्यों कहा? सीढ़ियों पर बैठी वो अपनी डॉल की पौनी बांध रही थी, जब वहां पर आते असफंद को देखकर मुंह बनाते हुए इसने गुड़िया अपने चेहरे पर रख ली, ताकि असफंद को देखना ना पड़े। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, तुमने मेरा डोरेमान गंदा किया है। इसके चेहरे पर गुड़िया रखे ही जवाब थी। हाँ जानता हूँ, वो तो तुम्हें वापस लाकर नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। असफंद की बात सुनकर इसने आहिस्ता से गुड़िया अपने चेहरे से हटाई और उसके हाथ में मौजूद डोरा देखकर खुशी से चहकते हुए ले ली। अब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाए। साइड पर होकर वो उसके लिए जगह बनाने लगे। तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम इतनी जल्दी तुमसे आप ही हो गया?
وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری ماما کہتی ہے کہ بڑوں کو آپ کہنا چاہیے، لیکن میں آپ انہیں کہتی ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مطلب میں تمہیں اچھا لگا؟ ہاں، جب پہلے میرا ڈوریمون خراب کیا تھا تب آپ مجھے اچھے نہیں لگے، پر اب آپ نے مجھے ڈورا لا کر دی ہے، اس لیے آپ اب مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو کیا بلاؤں؟ لالا مت کہے گا، کیونکہ وہ تو میرے پاس پہلے ہی بہت ہے۔ تو مجھے کیا بلاؤ گے؟ اس نے ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جبکہ کانوں میں آئزل کی آواز گونجی جسے وہ اسے مخاطب کرتی تھی۔ اسفند لالا۔ گہرا سانس لے کر اس نے آئزل کی طرف دیکھا۔ میرا نام اسفند یار ہے، تو مجھے وہی بلا لیا کرو۔ یہ تو بہت بڑا نام ہے، میں اسفند بلا لوں؟ نہیں تو مجھے اسفی بلا لیا کرو، اسفند نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اسفی بلا لیا کروں گی، اس نے اپنا سر ہلاتے کہا، جس کے باعث سلکی بالوں کی پونی بندی پونی بھی جھولنے لگی۔ اور ہان، تم تیار کیوں نہیں ہوئے؟ مہرینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر اسے عام حلی میں لیٹے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں جانا، آپ وہاں جا کر کہتے میں ضروری کام میں پھنس گیا تھا۔ میں جھوٹ کیوں کہوں؟ اور ویسے بھی تمہارا مایو ہے، تمہارا جانا ضروری ہے۔ موم پلیز فورس مت کرے۔ اور ہاں، جب یہ رشتہ اپنا ہی رہے ہو تو پھر ٹھیک سے نبھاؤ بھی تو صحیح۔ چلو شاباش، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، بھلے رسم ہوتے ہی آ جانا، اگر چلو تمہارا جانا ضروری ہے بیٹا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ ایک نظر بیڈ پر رکھے اس کے سوٹ پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے غصے سے ہاتھ مار کر سائڈ پر رکھا لیمپ فرش پر پھینکا۔ اس کی ماں اس کی ہر بات سے واقف تھی، پر کیوں اسے وہاں لے کر جا رہے تھے؟ جس سے تکلیف وہ دل کو مزید تکلیف ملتی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، اس لیے سب خواتین تیار ہو کر جلدی سے کمروں سے نکلیں۔ البتہ حورم اور منت ابھی تک تیار ہونے میں مصروف تھی۔ آئزل کے بال بنا کر اس نے سکون بھرا سانس لیا، لیکن پھر نظر اس کے چہرے پر جاتے ہی غصہ آنے لگا۔ میک اپ کے نام پر جو جنت نے اس کے لبوں پر صرف براؤن کلر کی لپسٹک لگائی تھی، وہ بھی 3 بار، لیکن ہر بار آئزل اس لپسٹک کو کھا جاتی۔ آئزل، تم نے پھر لپسٹک کھا لی؟ نہیں جنت آپ بھی، میں نے خود ہٹائی ہے، وہ چپ چپ مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے منہ بھی گاڑا جیسے دیکھ کر جنت گہرا سانس لے کر رکھی۔ آئزل کو یہ ساری چیزیں کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس نے پنک اور گرین کلر کے کمبینیشن کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ یقیناً اسے پہن کر آئزل کو چلنے میں مسئلہ پیش آنا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار کوئی ایسی چیز پہنی تھی، لیکن تقریب کے حساب سے اس کے پاس یہی ایک سوٹ تھا جو ماہم نے خود ان تینوں کے لیے آرڈر پر بنوائے تھے، وہ بھی ایک جیسے۔ اس نے خود بھی اس وقت آئزل کے جیسا ہی پنک اور گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، جس میں اس وقت وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زاویان کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اس سے ملنے کے لیے وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور اس کی واپسی کل ہونی تھی، اس لیے یہاں نہ آنے سے پہلے تو جنت کو کافی برا لگا، لیکن پھر خود ہی شکر ادا کرنے لگی، کیونکہ زاویان کی نظریں تو اسے جب بھی گھورتی رہتی تھی جب وہ سادگی میں اس کے سامنے ہوتی تھی۔ اب تو پھر وہ تیار کھڑی تھی، اب اس کی نظروں سے وہ کہاں کہاں چھپتی پھرتی۔ آئزل کو باہر بھیج کر وہ خود اپنی تیاری پر ایک نظر ڈال کر باہر جانے لگی۔ جب اس کے باہر جانے سے پہلے ہی سالار کمرے میں آ گیا۔ وہ حویلی کب آیا تھا اسے نہیں پتا تھا، لیکن یقیناً کافی ٹائم پہلے ہی آیا ہوگا، جب ہی تو اس کے سامنے تیار کھڑا تھا۔ لائٹ براؤن کلر کی قمیض شلوار پہنے وہ مسکراتے ہوئے اس کا سجا ہوا روپ دیکھ رہا تھا، اور سالار کی اس طرح دیکھنے پر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہے جنت۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ جانے لگی، جب وہ پھر اس کے راستے میں آ گئی۔ سالار، میرا راستہ چھوڑے، اس نے غصے میں کہا، لیکن سامنے والے کو اس کے غصے سے کبھی کوئی فرق پڑا تھا جو آج پڑتا۔ آپ کا ہر راستہ مجھ تک ہی آتا ہے، چاہے جتنی بھاگنے کی کوشش کر لے، آنا تو اپنی میری پناہوں میں ہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی جنت نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس کے باعث ہاتھ میں پہنی چوڑیوں نے شور مچایا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا تھپڑ کھا کر وہ دیوانہ ہنس رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں جنت، جب بھی آپ مجھے تھپڑ مارتی، قسم سے بہت اچھا لگتا ہے، چاہے کسی بھی طرح، کم از کم آپ مجھے اسی بہانے چھوتی تو ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ مزید تپ گئے، لیکن سالار نے کوئی بات کرنا بیکار سمجھا۔ میرا راستہ چھوڑو سالار، میری ایک بات کان کھول کر سنی، بہتری اسی میں ہے جا کر گھر والوں سے کہیں کہ آپ کو اس ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا جنت، تو پھر میں جو کروں گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے جنونی انداز پر جنت نے اسے دھکا دے کر اپنے راستے سے ہٹایا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ بڑی ماما، یہ لے پھول جو آپ نے منگوائے تھے۔ اس نے پھولوں کی ٹوکری ماہم کی طرف بڑھائی۔ منت کب سے تمہیں بلا رہی تھی، میرال جاؤ، جا کر تم بھی رسم کرو۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، پہلے وہ کر لوں۔ نہیں، پہلے رسم کرو لڑکی، مانو کہ تمہاری بہنوں کی شادی ہے، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کام میں ہی لگی رہو۔ اس نے میرال کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہالے سے مسکرا کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتا تھا کہ منت اسے بلا رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں گئی۔ اتنا حوصلہ اس میں نہیں تھا کہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ اس طرح وہ آرام سے بیٹھے دیکھ لیتی، لیکن یہ حوصلہ اسے خود میں پیدا کرنا تھا، کیونکہ اس کی سہیلی خوش تھی، ازمیر خوش تھا، اور اس سے بڑھ کر بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ اسٹیج بنائے گئے، 2 اسٹیج بنائے گئے تھے، جنہیں پھولوں سے نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
ایک اسٹیج پر ارحان اور میرال بیٹھے ہوئے تھے جبکہ دوسرے اسٹیج پر ازمیر اور منت. کہاں تھی تم؟ کب سے تمہیں بلا رہی تھی میں. وہ بس کچھ کام کر رہی تھی. اور بتاؤ کیا ہوا، کیوں بلا رہی تھی مجھے؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم نے مجھے ہلدی نہیں لگائی تھی نا، اس لیے بلایا میں نے تمہیں. چلو اب جلدی سے تم بھی رسم کرو اور میرا منہ میٹھا کرواؤ. ہاں بالکل. آگے کی طرف بکھرے بالوں کو پیچھے کر کے وہ منت کے قریب بیٹھ گئی اور تھوڑی چھیڑ چھاڑ کے بعد اٹھ کر دوسرے اسٹیج کی طرف چلی گئی جہاں بیٹھی عائشہ اور عاضل دونوں کا دماغ کھا رہی تھی. یہ شاید صرف ارحان کا کیا ہو رہا ہے. اس کی آواز سنتے ہی ارحان نے جلدی سے نظریں اٹھائے اور وہاں کھڑے میرال کو دیکھتے ہی لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی. وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی، گرین اور پنک کلر کا لہنگا پہنے، بالوں کو سادگی سے کھلا چھوڑے. وہ ارحان کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی. آپ ہی میں کہہ رہی تھی کہ شادی میں تو دولہے سے پیسے لیے جاتے ہیں لیکن ہم نے تو نہیں لیے. ہاں ایزل، ایسا ہوتا ہے اور ہم سارے پیسے شادی والے دن ہی لے گئے. عائزل کے پاس بیٹھ کر وہ شرارتی نظروں سے ارحان کو دیکھنے لگی. ارحان بھائی، شادی والے دن اپنی جیب بھاری کر کے آئے گا کیونکہ ہم آپ کو اس دن اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والے. مت چھوڑنا. میرال کی بات سنتے ہی بساختہ اس کے لبوں سے نکلا لیکن بات کا احساس ہوتے اس نے نظروں کا ضابطہ بدل دیا. وہ سب اس کی بات سن کر ہنس رہی تھی جس پر ارحان نے شکر بھرا سانس لیا. میرال، میرا دوپٹہ سیٹ کر دو. اس کی پن نکل گئی. خورم کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب کھڑے ہو کر جھک کر اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی. تیز ہوا کے باعث اس کے کھلے بال اڑتے ہوئے خورم کے برابر بیٹھے. ارحان کے چہرے کو چھو رہے تھے لیکن ارحان نے اس کے بالوں کو چہرے سے نہیں ہٹایا تھا بلکہ وہ تو اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کر رہا تھا. کمال ہے تمہاری شاہزائی یہاں تمہارے برابر بیٹھے اور تم انہیں نظر انداز کر کے ہر کسی پر نظر کرم کر رہی ہو. اسے منت کی طرف دیکھتے ہوئے سرد آہ بھری جو اسے نظر انداز کیے وہاں موجود سارے لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی. تو آپ بھی دیکھ لیں، کس نے روکا ہے. پھر بعد میں میرے دیکھنے پر کوئی شکایت مت کرنا. اس کی بات سن کر منت نے لاپرواہی سے کندھے اٹھ گئے جیسے اسے ازمیر کی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا. اس کی اجازت ملنے پر وہ خود بھی جان بوجھ کر اپنی نظریں دوڑانے لگا اور اس کی نظروں کا مرکز دیکھ کر منت نے غصے سے اس کا چہرہ واپس اپنی جانب کر دیا. کیا ہوا؟ لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا. لڑکیاں بھی تو لوگوں میں ہی آتی ہیں نا منت. تو پھر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دیکھیں اور تم باقی سب کو دیکھو. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بس آپ کو دیکھوں گی. اپنی سائڈ تھوڑی سی چینج کر کے وہ ازمیر کی طرف دیکھنے لگی لیکن اس کی خود پر ٹکی گہری نظر دیکھ کر شرماتے ہوئے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا جبکہ اس کا شرماتا روپ ازمیر کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا. بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے. میرال رکو ذرا. اس کے اندر داخل ہوتے ہی عادل بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا جس پر میرال اپنی مسکراہٹ روک کر اسے دیکھنے لگی. یقیناً اسے پھر فبیہہ کے بارے میں ہی کوئی بات کرنی ہوگی کیونکہ عادل اس کے پاس تبھی آتا تھا جب اسے فبیہہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی تھی. وہ اقرار اور ثنا کا بڑا بھائی تھا اور میرال کا دوست پلس بہنوئی جو اس کی دوست فبیہہ پر نہ جانے کب سے فدا تھا. کیا بات ہے عادل بھائی؟ وہ میں عمر میں وہ عمر میں اس سے 1 ماہ ہی بڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسے بھائی ہی بلاتی تھی. فبیہہ ناراض ہو گئی، میرا فون تک نہیں اٹھا رہی. کیوں؟ میں اس کا برتھ ڈے بھول گیا تھا. پھر تو ناراضگی جائز بھی ہے، تو میری ہیلپ کرو نا. اس سے بات کرو، میری بہن نہیں ہو. اس نے دونوں ہاتھ میرال کے کندھے پر رکھ کر منت بھرے انداز میں کہا اور اس کا انداز دیکھ کر وہ ہنس پڑی. اچھا ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر شادی انجوائے کریں، فبیہہ کو منانا میری ذمہ داری ہے. تم سب سے بیسٹ ہو میرال، ایسے ہی تو میں تمہیں ہر مسئلے لے کر تمہارے پاس نہیں آتا نا. اس نے میرال کا گال کھینچتے کہا جس پر وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی. سوری سوری، میں جا رہا ہوں. اس کی گھورتی نظریں دیکھ کر وہ باہر کی طرف چلا گیا. میرال کے جاتے ہی چند منٹ تک وہ وہیں پر بیٹھا رہا لیکن پھر بہانہ بنا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف چلا گیا. اتنی بھیڑ میں شاید ہی اس کی طرف کسی کا دھیان جاتا. اندر داخل ہوتے اس کی نظر وہاں کھڑے عادل اور میرال پر گئی جو ایک ہاتھ میرال کے کندھے پر رکھے دوسرے سے اس کا گال کھینچ رہا تھا. اس کے دیکھتے ہی ارحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لی. ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی اسے اندازہ نہیں تھا لیکن جس طرح وہ کھڑے تھے بہن بھائی والا پیار تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا. عادل کے مڑتے ہی وہ ایک طرف ہو گیا جس کی وجہ سے اپنے آپ میں مگر عادل اسے دیکھ ہی نہیں سکا. اس کی جاتی ارحان نے میرال کو دیکھا جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی اور اتنا کیوں مسکرا رہی تھی؟ شاید اس لڑکے کی وجہ سے کہ تم ہر لڑکے سے ایسی ہی بات کرتی ہو. ارحان کی آواز سن کر وہ گھبرا کر مڑی لیکن اسے دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا. آپ نے تو ڈرا ہی دیا ارحان بھائی. میں نے پوچھا کیا تم ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتے ہو؟ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے سہمی. نہیں. اچھا تو پھر اس لڑکے کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے جو اتنی ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی؟ بنا نام لیے بھی وہ جانتی تھی کہ ارحان عادل کی ہی بات کر رہا ہو کیونکہ ابھی وہ وہیں تو وہ یہاں سے گیا تھا. اس کی بات سن کر وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے. چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے باہر جانے لگی. جب اس کی اس حرکت پر مزید تیش میں آتا اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے اپنے قریب کھینچ کے جواب دو. ارحان بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرال چھوڑے میرا ہاتھ.
इसकी सहमी हुई भीगी आंखें देखकर उरहान ने इसका हाथ छोड़ दिया और इसके छोड़ते ही वो तेज तेज कदम उठाती बाहर की तरफ भाग गई। ये तुमने क्या कर दिया उरहान? उसे खुद से दूर भागते देखकर वो अपने घने बालों में हाथ फंसा कर कहने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, भला क्या जरूरत है मिराल से इस तरह बात करने की। इसने हाथ अपने तेज तेज धड़कते दिल पर रखकर रेहान का बिहेवियर उसे एक पल के लिए इससे खौफजदा कर चुका था। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया था? हो सकता है शायद उन्हें मेरा आदल से बात करना अच्छा नहीं लगा और भाई होने की हैसियत से वो इस तरह गुस्सा कर रहे हो। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी। विराल, हयात की आवाज सुनकर वो माथे पर आया पसीना साफ करके उसे देखने लगी। जी, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं हुआ, आप बताएं, कुछ चाहिए था? हाँ, बैक साइड पर जो स्टोर रूम बना है वह वहां सामान रखने गई थी, लेकिन गजरों की टोकरी में वहीं भूल आई। तुम ला दोगे? जी जी, मैं ला देती हूँ। अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगी जब हयात ने उसे फिर रोका। वह दरवाजा थोड़ा खराब है, सिर्फ बाहर से ही खुलता है, तो अंदर जाते वक्त बाहर ऐसी कोई चीज लगा देना जिससे दरवाजा बंद ना हो। इसकी बात समझकर वो अपना सर हिलाते वहां से चली गई। स्टोर रूम में दाखिल होकर इसने वहां रखा आइजल का पुराना टॉय दरवाजे के करीब रख दिया ताकि दरवाजा बंद न हो सके। अंदर दाखिल होकर इसने बल्ब जलाया, जिसके मध्यम से रोशनी स्टोर रूम में फैल गई। इस रूम में ज्यादा किसी का काम नहीं होता था, इसलिए ना तो कोई यहाँ आता था और ना ही इस रूम का कोई इतना खास ख्याल रखा जाता था। पर मिराल ने सोच लिया था कि तकरीब खत्म होते ही वो सबसे पहले इस कमरे को ठीक करवाएगी, क्योंकि इस पूरे कमरे की हालत बिगड़ी हुई थी। हत्ता के बल्ब को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे चलते चलते किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। इसकी नजर बैक साइड की तरफ जाते मिराल पर गई। वो उसकी हरकत के बायस शायद इससे नाराज हो चुकी थी और इसकी नाराजगी उरहान से बर्दाश्त नहीं होनी थी। वो नाराज ना भी होती तब भी उसे अपने रवैये की माफी मांगनी थी। उसे बैक साइड की तरफ जाते देखकर वो खुद भी इसकी तरफ जाने लगा। खवातीन और मर्दों का इंतजाम अलग अलग जगह पर किया गया था, इसलिए इसकी खैर मौजूदगी देखकर सब यही समझ रहे होंगे कि वो दूसरी साइड पर चला गया होगा। इसलिए इस बात की इतनी फिक्र नहीं थी कि कोई इसकी गैर मौजूदगी देखकर कुछ कहेगा। उसे स्टोर रूम में जाता देखकर वो खुद भी वहां चला गया। डब्बे दिहानी में दरवाजे के पास रखा टॉय इसके पाँव लगने के बायस वापस स्टोर रूम में चला गया, जिसे नजरअंदाज करके वो रूम में दाखिल हुआ और इसके दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। बिराल, फरहान की आवाज पर इससे हैरत हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा सदमा तो बंद दरवाजे को देखकर लगा था। एक तो पहले ही कम रोशनी की वजह से टोकरी इतनी मुश्किल से मिली थी, ऊपर से अब दरवाजा बंद हो गया था। टोकरी वहीं पर रखकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। मुझे कुछ कहना था। वो बुरहान की बात नहीं सुन रही थी, बल्कि वो तो दरवाजा खोलने की कोशिश में लगी हुई थी। अपनी बात की तरफ इसकी दिलचस्पी न देखा और न समझी से उसके चेहरे पर फैले तासुरात देखने लगा। मिराल, क्या हो गया है? बुरहान भाई, दरवाजा नहीं खुल रहा। खुल जाएगा, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? आगे बढ़कर वो खुद दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वो ढीठ दरवाजा खुलकर ही नहीं दे रहा था। कि ऐसे नहीं खुलेगा, बड़ी मामा ने कहा था ये खराब हो रहा है, बाहर जो लॉक है बस इसी से खुलेगा। इसकी आंखें और भीगा लहजा देखकर उसे खुद पर पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा। क्यों आया वो यहाँ इसके पीछे? अगर वो यहाँ नहीं आता तो मिराल इतनी परेशान भी ना होती। मिराल, रो मत, मैं कुछ करता हूँ। इसने जेब से अपना मोबाइल निकाला, जो वहां जलता हुआ इकलौता बल्ब भी एकदम से बुझ गया। शायद वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। बल्ब बंद होते ही इसने डरकर उरहान का बाजू सख्ती से पकड़ लिया, जबकि उसे अपनी इतना करीब देखकर उरहान को अपने दिल की हालत बिगड़ती महसूस हो रही थी। उरहान भाई, मुझे डर लग रहा, इसने भीखे लहजे में डरते हुए कहा, जबकि इसके कहने पर उरहान उसे ये भी ना कह सका कि इस वक्त तो उसे बस अपने आप से डर लग रहा। इसके दिल की मलका इसके इतने करीब खड़ी थी, वो कैसे खुद से न डरता? इसके इतने करीब आने पर कब तक खुद पर सब्र करता रहता? मिराल, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इसने हाथ में पकड़ा फोन ऑन किया, इरादा किसी को कॉल करके यहाँ बुलाने का था, लेकिन इस बंद जगह पर एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। फोन खींच कर इसने टॉर्च ऑन कर दी और थोड़ी रोशनी होते ही मिराल शर्मिंदा होती फौरन इससे दूर हुई। इसके दूर होने पर उरहान का दिल चाह रहा था अपने हाथ में पकड़ा फोन तोड़ दे, जिसकी वजह से वो उससे दूर हुई थी। लेकिन मिराल के सामने वो ये काम नहीं कर सकता था। आप किसी को फोन करें ना, मेरी जान, सिग्नल नहीं आ रहे। बेसाख्ता इसके लबों से निकला। अपने ख्यालों में आज तक इसने मिराल को इसी लफ्ज से तो पुकारा था, इसलिए उसे अपने सामने देखकर भी इसके लबों से यही लफ्ज निकला। लेकिन शुक्र था कि इस वक्त वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसका सारा ध्यान तो बस दरवाजा खोलने की जानिब। हेलो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजे के करीब खड़े होकर इसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इस साइड पर लोग कम ही आते थे। पता नहीं कोई इसकी पुकार भी सुन रहा था या नहीं। कोई है? बोलते बोलते वो अचानक रुकी। उरहान भाई, हाँ। इसने जब से कहा, क्योंकि मिराल का खुद को भाई कहना उसे पसंद नहीं था। होता भी कैसे? इन लबों से इसने अब तक जान सुनने की तमन्ना ही की थी, फिर भला अपने लिए भाई लफ्ज कहना उसे क्यों अच्छा लगता? मामा, मेरे पाँव पर कुछ चल रहा है। इसकी सहमी आवाज पर उरहान ने टॉर्च इसके पाँव की तरफ की और अपने पाँव के करीब चूहा देखकर इसकी दिल खराश चीख निकली। आ! पीछे होकर वो चिल्लाते उरहान का बाजू पकड़कर हिलाने लगी, जिसके बायस मोबाइल छूट कर इसके हाथों से गिरा
orhan bhai चूहा मिराल मैंने देख लिया चूहा मिराल कुछ नहीं कहता मुझे काट लेगा नहीं काटेगा orhan भाई इसको मारते इसका वजूद पसीने से भीग रहा था जबकि तेज तेज धड़कते दिल की आवाज इसकी अपने इतने करीब मौजूदगी के बायस orhan बखूबी सुन पा रहा था इन चंद सेकंड में ही उसे ये बात जानने में देर नहीं लगी थी कि मिराल को चूहों से डर लगता है इसका डरा सहमा अंदाज और रोनी सूरत देखकर उरहान ने इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया और इसके ऐसा करते ही मिराल ने डर कर अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया इस वक्त डर सर पर इतना सवार था कि वो कुछ सोचना ही नहीं चाह रही थी जबकि दूसरी तरफ उरहान का दिल चाह रहा था कि इस पूरे कमरे को चूहों से भर दे ताकि मिराल ऐसे ही इसकी बाहों में इसके करीब रहे मिराल आप ही दरवाजा खोलते इसने हैरत से उरहान की बाहों में मौजूद मिराल को देखा वो तो मिराल की चीखने की आवाज सुनकर यहाँ आई थी लेकिन अंदर का मंजर देख कर समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे। दरवाजा खुलते ही मिराल ने चेहरा उठाकर उरहान को देखा और अपनी हरकत पर अच्छी खासी शर्मिंदा हो गए। उरहान भाई मम्मा मुझे उतारे इसकी कपकपाती आवाज सुनकर उरहान ने गहरा सांस लेकर उसे उतारा और उसके उतारते ही वो तेज तेज कदम उठाती बाहर चली गई। इस वक्त तो अपनी हरकत पर इतनी शर्मिंदा थी कि उरहान से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। उसे जाते देखकर आजल ने उरहान की तरफ देखा और उसके देखने पर हल्का सा मुस्कुराते खुद भी बाहर आ गया और उरहान के बाहर आते ही कमरे में मौजूद चूहा भी बाहर निकलकर वहां से भागने लगा। चूहे को देखते ही आइजल चहकते हुए उसके पीछे भागी। ओह जेरी इसके पीछे भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी लेकिन इस चूहे ने कौन सा इसकी पकड़ में आ जाना था। आइजल को वहां से भागते देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। एक ये थी जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और एक इसकी मासूम जान थी जो चूहा देखते ही बेहोश होने के करीब पहुंच गई थी। जेरी तो उसके हाथ नहीं आया था लेकिन लहंगे के बाइस वो उसके पीछे भागने की वजह से गिरते गिरते बची थी। इसलिए इस लहंगे को मजीद पहनने का इसका कोई इरादा नहीं था। चेंज करने का सोचते वो अंदर जाने लगी। जब लहंगा पाँव में अटकर वो जमीन बोस हो गई लेकिन उठने की बजाय वो वहीं बैठकर रोने लगी और गुस्से से लहंगे को उतारने लगी लेकिन साइड में बंधी डोरी टाइट बंधने की वजह से वो लहंगा उतर ही नहीं रहा था जिसकी वजह से वो मजीद रोने लगी। आयशल क्या हुआ तुम्हें? असमंद यार की घबराई आवाज पर इसने अपना सर उठाकर उसे देखा और उस वक्त लाइट येलो कलर की कमीज के साथ व्हाइट कलर की शलवार में मलबूस था। नीली आंखों पर इस वक्त कोई चश्मा नहीं था जिसकी वजह से इसकी गहरी खूबसूरत आंखें आराम से देख रही थी। मैं गिर गई इसने वैसे ही जमीन पर लेटे लेटे जवाब दिया। गिरने का मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान उठे ना। मुझे नहीं उठना ये गंदा सूट मुझे फिर गिरा देगा। कोई बात नहीं हम इस गंदे सूट को ही बदल लेते चलो उठो। इसका सफेद बाजू पकड़कर असफंद यार ने उसे उठाया और उसका लहंगा संभालते उसे हयात के कमरे की तरफ ले गया और उसे वहां छोड़कर वापस जाने लगा। आपने कहा था सूट बदलना है। उसे जाते देखकर आजल ने परेशानी से कहा हाँ तो तुम बदलो मैं तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाया था ताकि तुम दोबारा न गिर जाओ। कपड़े तो तुम्हें खुद ही चेंज करने होंगे ना। लेकिन ये खुल नहीं रही है। खोल दिन चेंज तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। इसके लहंगे की शर्ट लंबी थी जिसे उठाकर वो असफंदियार को लहंगे में बंधी डोरी दिखाने लगी। डोरी तो उसने नहीं देखी थी अलबत्ता इसका सफेद पेट पेट वासे दिख रहा था जिसे देखते ही इसने जल्दी से नजरों का जाविया बदला। मैं किसी को भेज देता हूँ जल्दी से कहकर वो कमरे से निकल गया। कोई उम्मीद नहीं थी कि आजल इसके सामने मजीद कोई उल्टी हरकत कर देती। मेहमानों के जाते ही उसे और मन्नत को भी कमरे में भिजवा दे लेकिन मूड काफी खराब था और उसे रेहान का मिजाज समझ नहीं आ रहा था। इन दोनों को इतनी मुलाकातें नहीं हुई थी लेकिन पहली मुलाकात के अलावा उरहान ने कभी खुश मिजाजी से बात ही नहीं की थी। आज भी वो पूरे फंक्शन इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसे वहां जबरदस्ती बिठाया गया हो। क्या वो उस शादी से खुश नहीं था? नहीं इसने तो खुद अपनी रजामंदी दी थी। हो सकता है कोई और मसला हो गया उस वजह से मूड खराब हो या हो सकता है इस बंदे की नेचर ही ऐसी हो। खुद से सवाल करती खुद ही अपने आप को जवाब देने लगी जब बजते फोन ने इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। इसने फोन उठाकर देखा जहाँ इर्तिजा की कॉल आई थी। इर्तिजा उसे इतनी ही कॉल और मैसेज कर चुका था लेकिन इसने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया था क्योंकि इसकी शादी छोड़कर वो अपनी मीटिंग में गया हुआ था। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जिसकी वजह से वो शादी अटेंड नहीं कर सकता था? शादी तो एक ही बार होती है फिर भी वो बंदा इसकी शादी में नहीं आया था। मुसलसल बजते फोन को देखकर इसने बिलाकर कॉल पिक कर ही ली लेकिन कहा कुछ नहीं। और क्या मसला है? ना ही तुम मेरी कॉल पिक करी और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। मेरे साथ क्या मसला है इर्तिजा आप खुद बताएं। आप घर की शादी को छोड़कर अपनी मीटिंग में लगे रहेंगे तो मैं क्या खुश रहूंगी? इसकी बात सुनते ही इर्तिजा को उसकी नाराजगी की वजह समझ आ गई। सॉरी हूर पर यह काम भी तो जरूरी था ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो निकाह वाले दिन मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी इर्तिजा आना है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। भाई मेरे लिए इतना अहम दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे अहम दिन अपने इस दिन में मेरे साथ हो। मैं चाहती हूँ मैं रुखसत होते वक्त सबसे मिलकर जाऊँ। इसकी बात सुनकर वह ठटका। रुखसत? हाँ रुखसत शादी पर हर लड़की रुखसत ही तो होती है। आपको मेरे निकाह वाले दिन आना है और अगर आप नहीं आए तो मैं सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगी इर्तिजा।
वो अपनी ही लय में कहे जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ इर्तिजा तो इसकी बात सुनकर जैसे पत्थर बन चुका था। इर्तिजा, आप सुन रहे हैं? इसकी तरफ से मुसलसल खामोशी पाकर खुर्रम ने अचंभे से पूछा। मैं जरूर आऊंगा, भला मेरे बिना तुम्हारा निकाह कैसे हो सकता है? इसकी बात सुनकर वो चहकते हुए दोबारा पूछने लगी, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? और दोबारा इर्तिजा का वही जवाब सुनकर इसकी खुशी दुबाला हो गई। इसने बाय कहकर इर्तिजा ने कॉल काट दी और दूसरी कॉल मिलाने लगा। उसे पता था एक आयशा ही थी जो उसे पूरी बात तफसील से बता सकती थी। अब तक इसने सिर्फ हिफ्जा और एहसान से ही बात की थी। हुर्रम से बात करनी चाहिए तो वो कॉल पिक नहीं करती थी, वरना उसे ये बात काफी पहले ही पता चल चुकी होती। खैर, देर तो अभी नहीं हुई थी, हो भी जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हुर्रम सरफस की थी। अगर इसका निकाह हो भी जाता तो इस लड़की को जान से मारकर इस लड़की को जान से मारकर हुर्रम को अपनाता, लेकिन हुर्रम को किसी और का वो मरते दम तक नहीं होने देता। गाड़ी लाशारी हाउस के सामने रुकते रुकते ही वो ख्यालों से बाहर निकली और भीगी नजरों से इस घर की जानिब देखने लगी, जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगी, जबकि इस पूरे वक्त में महजा बेगम की बातें इसके जहन में गूंज रही थी। शाजिल लाशारी इसका भाई था, इसका अपना सगा रिश्ता, ये सब उसे एक ख्वाब लग रहा था। वो अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश थी। कभी कभी चाह होती है कि काश इसका भी कोई खूनी रिश्ता होता, लेकिन पता नहीं कि इतने सालों बाद वाकई में से उसका कोई अपना सगा मिल जाएगा। रस्में मायूं खत्म होने के करीब थी और मेहमान वापस जा रहे थे, जब मेहरीना बेगम ने उसे अपने पास बिठाकर हर हकीकत से आगाह किया। शाजिल इसका भाई था, वही भाई जिसकी एक झलक देखने के लिए इसकी माँ तड़पती रहती थी। शाजिल को कभी पता ही नहीं था कि इनकी कोई बहन भी है। इनकी दादी ने इनसे यही कहा था कि इनके वालिदैन की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गए थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में जब अपनी माँ अपनी बीमारी से लड़ रही थी, तब उन्होंने शाजिल को हर हकीकत बता दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। तुम्हारी माँ तुम्हें अपने पास लाना चाहती थी, लेकिन तब तक तुम इस हवेली में आ चुकी थी और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी। तुम्हारे मामू से उन्होंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करवाया था और तुम्हारे मामू ने ही बताया था कि तुम बहुत खुश हो, इसलिए वो खुद तुम्हें लेने नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनकी तुम्हारी जिंदगी में मौजूदगी तुम्हारी खुशहाल जिंदगी खराब कर देगी, इसलिए बस लोगों के जरिए तुम्हारे बारे में मालूम करवाती रहते थे। वो भीगी आंखों से मेहरीना बेगम की हर बात सुन रही थी। उन्हें डर था कि अगर शाजिल को पता चला कि उन्होंने अपनी बहू और पोती के साथ ये सब किया है, तो शायद इनसे हमेशा नफरत करते, इसलिए उन्होंने हमेशा शाजिल को इस बात से अनजान रखा। लेकिन जब तुम्हारी दादी को अपनी बीमारी का पता चला, तो उन्होंने शाजिल और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। हुरैब, ताकि तुम्हारा हक जो तुम्हें नहीं मिल सका वो शाजिल दे दे। ये सारी बातें जानकर शाजिल अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए। असीरम भाई से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, जिसके जरिए तुम्हारी सारी मालूमात लेकर हम हुरम के लिए रिश्ता लेकर आ गए, ताकि सबकी वजह से हमारे दरमियान एक रिश्ता बन जाए और तुम अपने भाई के करीब हो जाओ। वो मुझे बता भी तो सकते थे कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। सारी बात में इसने पहली बार कुछ कहा था। वो तुम्हें कभी ये बात नहीं पता चलने देते, पता चलने दे, देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी दादी ने जो कुछ तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ किया, इसकी वजह से तुम इनसे भी नफरत करती होगी। तो आपने मुझे ये सब क्यों बताया? क्योंकि मैं मजीद तुमसे बात नहीं छुपा सकती। बाकी अपने भाई को अपनाना, इसके साथ अपना रिश्ता कायम करना तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। उसे देखते ही मुलाजिम ने ड्राइंग में बिठा दिया, ड्राइंग रूम में बिठाया और मैं खुद महरीना बेगम और शाजिल साहब को बुलाने चला गया। घर में चंद मेहमान मौजूद थे जो शादी से एक दिन पहले इसकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान हो रहे थे, साथ ही अपने जहन में उल्टी सीधी बातें भी बना रहे थे, लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। हुरैब, कैसी हो? खैरियत? तुम यहाँ आई? शाजिल साहब के वापस आते ही इसने भीगी आंखों से उनकी तरफ देखा और चंद लम्हों बाद बिना कुछ कहे इनके सीने से लग गए। ना कोई शिकवा था, ना कोई शिकायत, बस चेहरे पर खुशी और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। उसे इसका अपना सगा रिश्ता जो मिल गया था, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में सारे गम खत्म हो गए। इसकी इस हरकत पर शाजिल साहब ने हैरान होते हुए उसे अपने साथ खड़ी महरीना बेगम को देखा और इनका मुस्कुराता चेहरा देखकर समझ गए कि इनकी प्यारी सी बेगम हुरैब को सारी हकीकत बता चुकी है। इत्मीनान भरी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर सज गई। हाले से मुस्कुराते उन्होंने हुरैब के बालों में अपने लब रख दिए। पूरी हवेली किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रही थी। लोगों की मौजूदगी के बाद सारा दिन शोर सा मचा रहता था, लेकिन कौन जानता था कि जिस हवेली में इस वक्त खुशियां बिखरी पड़ी थी, थोड़ी देर में वहां मातम जैसा समा होने वाला था। कल निकाह की तकरीब थी, जिसकी तैयारियां जोर और शोर से जारी थी। जन्नत और मन्नत तो मेहंदी पहले ही लगवा चुकी थी, लेकिन हूरब के हाथों को अब सजाया जा रहा था। उसे मेहंदी कभी भी पसंद नहीं थी, इस वक्त भी ये काम सिर्फ घर वालों की जिद पर कर रहे थे। पीछे से आती आवाज पर इसने हैरत से मुड़कर देखा, जहां इर्तिजा खड़ा था, व्हाइट शर्ट की आस्तीन कोनियों तक फोल्ड की है। इसने साथ ही ब्लू कलर की पैंट के साथ ब्लू कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था। अपनी मेहंदी अधूरी छोड़कर वो अपनी जगह से उठी और भागते हुए इसके करीब आई।
ارتزاق سچ میں آ گئے؟ بالکل، میرے بنا تمہارا نکاح بھلا کیسے ہوتا؟ اس نے ہلکے سے حرم کے گال کو چھوا، جس پر وہ خوشی سے چلاتے ہوئے حفصہ کو آواز دینے لگی۔ آخر کو اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ اس کا بیٹا یہاں آ گیا ہے۔ کیا ہوا حرم؟ آپ کی پکار، اس کی پکار سن کر وہ پریشانی سے وہاں پر ہوئی، وہاں کھڑے ارتزاق کو دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کیسی ہے موم؟ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ آپ کو تو سبھی یاد کر رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ میں نے یاد کیا۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے بتایا، جیسے ارتزاق کو یاد کرنا اس کے لیے کوئی کتنا فخریہ کام تھا۔ اس نے چلا کر تو حفصہ کو بلایا تھا، لیکن اس کی چیخ جس جس کے کانوں تک گئی تھی وہ سبھی فکر مندی سے وہاں پر آئے تھے، لیکن وہاں کھڑے ارتزاق کو دیکھ کر انہیں بھی بے حد حیرت ہوئی تھی۔ البتہ عالم اور سریام کا حال حفصہ سے مختلف نہیں تھا۔ سریام بھائی کیسے ہیں آپ؟ اس نے خود کو حیرت سے تکتے سریام کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خیر، میں تو فضول وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نکاح خواہ کو بلائیں، میرا اور حرم کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ عالم، سریام اور حفصہ یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ وہ حرم کے لیے کیا احساسات رکھتا ہے، اس لیے ارتضیٰ کی بات سن کر انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی، جبکہ باقی سب کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات تھے، اور حرم پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا ارتضیٰ مذاق کرا، لیکن اس کے سنجیدہ چہرے پر کہیں سے بھی مذاق کا عنصر شامل نہیں تھا۔ ارتضیٰ کا رویہ اکثر اسے اپنی ساتھ عجیب لگتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچتا ہوگا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ارتضیٰ؟ ہوش میں تو ہو؟ آئرہ کی سخت آواز پر اس نے حفصہ کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گئی، لیکن وہ ارتضیٰ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ یہ کوئی بکواس نہیں آ رہا آنٹی، مجھے حور سے نکاح کرنا ہے۔ حورم میری بیٹی ہے، اور اس کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق بھی مجھے ہی ہے۔ سریام بھائی، حور اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے، یہ حق تو میں نے اسے خود پہ نہیں دیا۔ یہ حورم کی زندگی اور فیصلہ بھی وہی کرے گی ارتضیٰ۔ معتصم کی بھاری آواز سنتے ہی اس نے سوالی نظروں سے حورم کی طرف دیکھا، جو بھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ بتاؤ، حور کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ ارتضیٰ، آپ ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں نے جو پوچھا اس کا جواب تو حور کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ نہیں ارتضیٰ، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ضدی شخص کو دیکھا، جبکہ اس کا جواب سن کر ارتضیٰ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھی سن لیا تم نے ارتضیٰ، اب یہاں سے جاؤ۔ سریام کے طنزیہ لہجے پر اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے موند لی۔ وہ اپنی بیگ پر رکھی پسٹل نکال کر حرم کی کو اپنی طرف کھینچ کر پسٹل اس کی کنپری پر ٹکا دی۔ اس کا یہ عمل سب کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے ارتضیٰ کی اس حرکت سے سب کے ہی حواس بے قابو ہو گئے تھے۔ مجھے حرم سے نکاح کرنے ابھی اور اسی وقت، سیدھے طریقے سے مان جائے، ورنہ پھر نہ تو ارتضیٰ افندی کا وجود اس دنیا میں رہے گا اور نہ ہی حرم شاہ کا۔ ارتضیٰ، پاگل مت بنو، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ پسٹل حرم کی کن پٹی پر دیکھ کر حریب نے بوکھلاتے ہوئے کہا، پاگل تو میں ہوں بھابھی جی، لیکن شاید آپ لوگ میرے پاگل پن سے واقف نہیں ہیں، تبھی میری بات نہیں مانی جا رہی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں قید سے سکتی حرم کو دیکھا، اسے اس طرح دیکھ کر ارتضیٰ کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن آج اس کی تکلیف کا خیال کر لیتا تو خود ساری عمر وہ اس تکلیف سے گزرتا رہتا۔ اس کا وجود تو حرم سے ہی مکمل تھا، اور اگر حرم اس کی زندگی میں نہیں ہوتی تو پھر اسے ادھورا رہ جانا تھا۔ ارتضیٰ، اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیتے، یہ تماشا لگانا ضروری نہیں ہے۔ احاب نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ جب ارتضیٰ نے ایک گولی اس کے پاؤں کے قریب چلائی، گولی کی تیز آواز حویلی میں گونجی، جبکہ ارتضیٰ کی یہ حرکت دیکھتے ہی مشعل نے جلدی سے اسے پیچھے کھینچا۔ گولی کی اتنی تیز آواز یقیناً کمروں تک بھی گئی ہوگی، لیکن وہاں بند کمروں کے باعث اتنا شور نہیں ہوا ہوگا۔ شکر تھا کہ یہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی، ورنہ گولی کی آواز سن کر ان سب نے تو بے ہوش ہو جانا تھا۔ ارتضیٰ، بند کرو یہ پاگل پن، سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں رہنا چاہتی حرم تمہارے ساتھ؟ موم، میں نے حرم سے اس کی مرضی پوچھی بھی نہیں، میں تو اپنی مرضی بتائی ہے۔ ارتضیٰ، تم حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ حرم کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سریام کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری، اور ایک بار پھر سے حویلی میں گولی کی آواز گونجی۔ حرم! ان سب کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی، لیکن گولی اسے نہیں لگی تھی۔ ان سب کی نظریں ارتضیٰ کے بازو سے بہتے خون پر گئی۔ اس کی بازو سے گولی لگنے کے باعث تیزی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑا بندہ بنا کوئی تکلیف دہ تاثرات چہرے پر سجائے سنجیدگی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑی حرم کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آپ نے ٹھیک کہا سریام بھائی، میں حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود کو تو پہنچا سکتا ہوں۔ میرا اور حرم کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قسم کھا کر کہتا ہوں یہیں پر کھڑے کھڑے خود کو ختم کر لوں گا۔ ارتضیٰ کے آزاد کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے زریام کے سینے سے جا لگی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جسے دیکھ کر زریام کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے ارتضیٰ کو خود ہی جان سے مار دے۔ ارتضیٰ، تمہیں کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے صرف حرم چاہیے، میرا ابھی اور اسی وقت نکاح کریں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اس نے پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھی، جسے دیکھ کر حفصہ نے گھبرا کر زریام کی طرف دیکھا۔
उसे पता था इर्तिजा अपनी जिद का कितना पक्का है और इसी बात का तो उसे ज्यादा डर था। वो अपनी इकलौती औलाद को खोना नहीं चाहते थे। सरियाम देखो, मैं वादा करती हूँ हुरम बहुत खुश रहेगी। हम उसे एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। प्लीज मान जाओ सरियाम, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। इसके सामने हाथ जोड़कर वो मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो कैसे इसकी बात मान लेता। हिफ्जा आंटी, ऐसा मुमकिन नहीं है। सरियाम, तुम हाँ कहो कि तुम मुमकिन हो जाएगा। इसने अपने सीने से लगी हुरम को देखा, जो डर से कांपते हुए अपना आप इसमें छुपाने की कोशिश कर रही थी। कैसे वो अपनी बेटी इस शख्स को सौंप दे जिसकी वजह से इसकी बेटी इस वक्त इतना डर रही थी। हुरम का रोना, हिफ्जा की मिन्नतें और पिस्टल के लोड होने की आवाज इसके कानों में एक साथ पड़ी और बेबसी से इसने खुद को कहते सुना, मुझे कबूल है। इसके कहने पर हुरम ने बेयकीनी से सर उठाकर जरियाम की तरफ देखा और अपना सर नफी में हिलाते हुए इसे दूर होती कमरे की तरफ भाग गई। उसे जाते देखकर सरियाम ने खून ख्वार निगाह वहां खड़े इर्तिजा पर डाली और खुद भी इसके पीछे चला गया। उसे पता था कि कमरे में जाकर वो मजीद शिद्दत से रो रही होगी। ऐसा ही था। हुरम, मेरी जान। उसे इस हालत में देखकर वो तड़प ही तो गया था। उसे कहाँ बर्दाश्त है अपनी बेटी के आंसू। बाबा साईं, मैं इर्तिजा से शादी नहीं करूंगी। सरियाम ने इसके रोते वजूद को अपने साथ लगा लिया। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं जानता था कि हुरम शाह तो पहले दिन से ही इर्तिजा बंदी की मोहब्बत बन चुके थे। वो मोहब्बत जो धीरे धीरे इश्क और जुनून में बदलती गई। अगर मामला सिर्फ मोहब्बत का होता तो इर्तिजा इसकी खुशी की खातिर उसे छोड़ देता, लेकिन यहाँ तो मामला इश्क का था, जुनून का था। इर्तिजा अपंदी के जुनून का, जिसे वो अपना जुनून महरम बनाना चाहता था। कैसे छोड़ देता वो उस लड़की को जो उसकी जिंदगी थी। जरियाम। आलम की आवाज सुनकर वो दोनों चौंके। जी बाबा साईं। गहरा सांस लेकर इसने रोती हुरम को देखा और जाकर इसके करीब बैठ गया और जरियाम के सीने में छुपा इसका चेहरा निकालकर नरमी से अपनी जानिब किया। दादा साईं, मैं निकाह नहीं करूंगी। पहले भी तो घर वालों की रजामंदी से कर रही थी ना मेरी जान, तो अब क्यों इनकार कर रही हो। इस रिश्ते में भी घर वालों की ही रजामंदी शामिल है। नहीं है, इस रिश्ते में किसी की रजामंदी शामिल नहीं है। इर्तिजा हर लिहाज से एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुम इससे शादी नहीं करना चाहती हो, क्यों। मुझे वो वजह बताओ। वो मेरे चाचू हैं, मैंने उन्हें हमेशा इसी नजर से देखा। बस। वो उसके मजीद कुछ बोलने का मंतजर था। वो मुझसे बहुत बड़े हैं। हाँ, बड़ा तो है, पर इर्तिजा एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें सौंप कर हम हमेशा बेफिक्र रहेंगे। आप मुझे राजी करने आए हैं ना। इसने शिकायती नजरों से आलम की तरफ देखा और फिर वापस जरियाम के सीने में छुप गई। इसकी इस हरकत पर आलम ने हल्के से मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और इसका सर अपने मजबूत सीने पर रख लिया। हुरम, मैं जब भी कोई फैसला करता हूँ तो साथ ये भी देखता हूँ कि आगे जाकर इस फैसले से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर मुझे कोई नुकसान नजर आता है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेता हूँ, लेकिन अगर फैसला ठीक लगता है तो अपने कदम आगे बढ़ा लेता हूँ। आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, तुम जानती हो। हुरम, तुम्हारे एक इकरार से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब। इसने आंसू से तर चेहरा उठाकर देखा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो इर्तिजा खुद को कोई नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। और हिफ्जा और एहसान की इकलौती औलाद, जिसकी तमन्ना उन्होंने कितने सालों तक की थी, क्या बर्दाश्त कर सकेंगे वो अपने बेटे की जुदाई। दो खानदानों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। दादा साईं, मैं नहीं चाहती किसी को मेरी वजह से कुछ हो। होरम, तुम निकाह के लिए राजी हो जाओ, तुम देखना इर्तिजा के साथ तुम बहुत खुश रहोगे। अगर मैं खुश ना रह सकी तो। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि इर्तिजा कहीं गलत है या तुम खुश नहीं हो तो तुम सीधा मुझे आकर बताना। मैं तुम्हें बिना लम्हा जाए कि इस रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगा, फिर चाहे इर्तिजा कितनी ही रुकावटें पैदा करे। मैं इससे लड़ लूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे फैसले पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें यकीन है ना, तुम्हारे दादा साईं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। जी मुझे यकीन है। अपने आंसू साफ करके वो दोबारा आलम के सीने से लग गए। इसने बात तो सही कही थी। इर्तिजा अपनी चीजों के मामले में कितना जुनूनी था वो अच्छे से जानती थी। इर्तिजा के अपने लिए ऐसा साथ देखकर वो ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा, फिर चाहे उसे खुद को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। अगर इर्तिजा खुद को कुछ कर लेता तो वो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाती कि इर्तिजा ने इसकी वजह से खुद को कुछ कर लिया। हिफ्जा और एहसान कितनी मोहब्बत करते थे इससे। अगर उसे कुछ हो जाता तो ये हमेशा खुद को इनका कसूरवार ठहराती। आलम ने ठीक कहा था, इसकी एक हाँ सब ठीक कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इनकार करती तो ये जुड़ा हुआ घर बिखर जाता। पूरम शाह वल जरियाब शाह, आपका निकाह इर्तिजा अफंदी वल एहसान अफंदी के साथ 25 लाख हक महर से कर राजुल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। इसकी अधूरी सूखी मेहंदी झड़कर जगह जगह बिखर रही थी, जो उसने अरहान उरहान के नाम की लगवाई। लेकिन तकदीर ने कैसा खेल खेला था इसके साथ। सफेद रंग की कमीज शलवार के साथ इसने सुर्ख रंग का दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा हुआ था। आंसू से भीगे चेहरे और सुर्ख गाल और नाक के साथ वो इस होलिये में भी इर्तिजा को बेपनाह हसीन लग रहे थे। इसके कोई जवाब न देने पर मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए, जिस पर हुरम ने नफरत भरी निगाह अपने सामने बैठे इर्तिजा पर डाली, जिसकी नजरों में इसके लिए प्यार ही प्यार था।
اس کے بازو پر بینڈیج ہو رہی تھی جو جنت نے کی تھی، البتہ شرٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ قبول ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے سامنے نکاح نامہ رکھ کر پین اس کے ہاتھ میں تھما دی، لیکن کانپتے ہاتھ کے باعث سائن ہو ہی نہیں پا رہے تھے۔ سریام نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی، اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کر کے۔ اس نے دھیرے سے سائن کر دیا۔ اس کے سائن کرتے ہی مولوی صاحب ارتضیٰ سے پوچھنے لگے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے خوش دلی سے جواب دیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی حورم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ باقی سب اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ کوئی مبارکباد، کوئی شور نہیں مچا تھا۔ ان سب میں بس ایک ارتضیٰ ہی تھا جس کے چہرے پر بکھری خوشی ہر کوئی دیکھ سکتا تھا، ان سب کو اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر۔ ارتضیٰ ہنستے ہوئے خود ہی سریام کے قریب جا کر اس سے ملنے لگا۔ سسر جی مبارکباد نہیں دیں گے، اکلوتا داماد ہوں آپ کا۔ اس کی بات سن کر سریام نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ارتضیٰ کا منہ ہی توڑ دے۔ اس کے سخت تاثرات دیکھ کر ارتضیٰ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری جسے وہ ضبط کر گیا، کیونکہ اس ماحول میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کا غصہ مزید بڑھ جانا تھا۔ میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔